Pacho we the network no na e ha me kakra nti no yen hye part 2 na se fan se ye the part 1 akogu nti we ye part 2 nti no ye hyase wo Revelation chapter 13 ona ye hyase Revelation 13:1 ose aboa a odi kan na mu aboa bi a wo mendu ene etire nson se ofiri kumu sɔre ye na ahomatire du bɔ ne men na busudin wo enitiri ho o kan Daniel chapter 7 Daniel 7 ebe me ati ase se aboa no wo etire nson ene emedu no ogina ma room ahini room enoma nti aboa otoso enan no because ni odi kan aye Babylon so gina ma jata ana medo empesia ene etoso mienu ono so egina ho osisire enipa fe pade miesa hye nanum na osanto kuni nan baako so ana ne otoso miesa gina ho osebo so gina ho Greek no so ana mabadi kan ka se Greek no aboa no ofiri eye antichrist na kasa no ofiri Greek na eba by ahini na kasa de Rome fo na ese mbesa be di wiase so ati osa Revelation 13 no osa na mihu aboa bi owo emedu ene treson papa bi hia acha papa mji se Israel yakopɔ adom ho ye be kasa ewo offline nti patcho bi bia ye be di nkomo ye me chira papa Mr Thompson ye hia acha nti osa aboa mehu no na o treson ene emedu treson ni medu so ejina ma Rome ahenie okay osa na ahomatire du bobɔ ne me na busuni wotrum na aboa mehu no ɔte se osebo nso ka Revelation story Daniel chapter 7 na osebo nso ejina ho ma Greek ahenie okay asa na ne nan se osisiri nan ana ne nan so te se osisiri nan enti ne ba se enka bom no mu nyina mo yew eye unity enti omo de omutumi no ma ho de nyina be ma o de se Rome ahenie ese no ene ma pope no oba be ye no ay amman bi na akabom no obedi sa adwuma no ay amman bi ana akabom ana saa neema na yeba no omo hyehye enti asa ne night se osisiri nan ana aboa ne ti ati se odi sen mekaneti asa na mu aboa bi o mendu eniti aye mendu ane etire enso na etire so no so gina ho ma Rome ahini enti Greek odi sen osebo ana osisire nso ye medo empesia enti medo empesia enso omo de ha omo hini no mtumi abema Rome ahini enti unity enkabom no de ba enti se na Ghana ese omo se yi na bedi sika baako no aban se West Africa ese yi na bedi sika baako enkabom no omo unity na omo yusu se kabom ni ho a omo dwuma mo ye bia no enti so si dida enkabom eni dwuma no mudi no a entumi enye yida yanto aso ose na ne nan se osisiri nan na no te se jata no enti aboa no hu no so na no te se jata so jira ma Babylon Iraq enti uhwa aboa na o describe no sa emmoa nan na no mo Daniel 7 no omu nyina na o maka bom abaye aboa baako ana otwease no Satan devil Lucifer odi ntumi ene na ho odi ebe ma no enti odi ma ni wi a afei na oni ahotewfo obehye emra foforo efa new world order ene egu akwamu a eba ene bibie egu akwamu eba ya to aso verse number 3 Revelation 13 to say na munu se ni tire no ba ko to se ne wabɔ no botoro enti etire na na wo abɔ no emu ba ko to se ne wabɔ no botoro na sa etire na ya bɔ no omasan asama enti se Roma na hini eni ho omabɔ ma ne kɔ na mu ye sa be sa yare na masama ne back yare no omo sama ni wi a afi no obedi wi aseso until no oka se ne na aboa no wo na afi oni obi esa se oni ho na wasama nti na ye wi asefo nyina wawa ema wi asefo nyina e de etu edi nachi cause na ne hu ye eye wawa first Roma for ne di wi aseso ene se Roma ni obi ensora ho do aba emu ye sa ni wi aseso se be hye Roma for se bi almost say be di wiase so yes say be di wiase jomo ne mra foforo ebeba eye woye wiase ni o woye kramoni o woye buddhist woye Hare Krishna woye manyo sa mra woye de obedi so microchip na eba no
ɛnsɛ sɛ obiara de adi bi hyɛ no na ne etie ne secret o mu ne sɛ aboa na gyina na Bible ka ho asɛm no o sɛ ɛyɛ mogya ana mu na yɛde wura saa ID card ayɛyɛ Ghana card ayɛyɛ insurance ayɛyɛ ɛyɛ nneɛma a ɛfa saa nneɛma no but when na Bible ɛbɔ ɛkɔkɔ sɛ hwɛ na obi anhyɛ ne nsa ho the moment a bɛgye ahyɛ wɔn nsa ho awura mogya mu ɛyɛ pam na wɔn nakɔ because nipa bi ɔte asase wei so without blood ntumi survive ɛno nti na Kristofo yɛnonom Awurade Yesu ne mogya ɛsan di yɛhonam nti Satan nipa a ɔkum mu nyinaa ɛne ahini ɛkɔ so ne mogya hwie gu ɔmo ka gu nyinaa no sɛ Satan anya blood a ɔno ɔkɔpe bibi afiri nyame hɔ wɔanya blood a ɔntumi survive one day kora no wɔanya mogya a ɔntumi survive da saa na Kristo ni bi nso ntumi anya blood a ɔntumi so ba yɛ deɛ no Awurade adidi na ɛkɔ no ɛhuhum asɛm ɛyɛ huhum asɛm ti mogya na ayɛ no ɛyɛ ɔde sɛ wine communion wine ɛne communion na kasa ɛyɛ Kristo ne honam no ɛyɛ huhum asɛm na wontumi di bi so a ɛnya deɛ betuma make it to heaven ɛna ɛsɛ yɛde hyɛ nipa tirim sɛ wɔte ha wɔpa sɔre bi 50 years ne communion woni bi da heaven wonka ho yɛmfa wo nsuo mu wɔpa sɔre yɛ nsuo apɛtɛpɛtɛ so a heaven wontumi make da ɛna hwɛ sɔre atorofo adiifo sɔre wɔn aba asubɔ korɔ mo communion korɔ mu ni bi da wɔte asɔre mu saa asɔre mu so benya mpadeɛ to wadwe mu ate to wadwe mu pɛ asɔre papa kɔ ebere we yɛ bere ɛsɛ mo hwehwɛ asɛmpakafoɔ akyiri pan ebere we yɛ bere ɛsɛ mo hwehwɛ nyame nkorɔfoɔ mo de nɔkware yɛ adwuma na munya nsɛnkyerɛnne no akyiri di nsɛnkyerɛnne mfa bibi biara bere nipa nsɛnkyerɛnne bie no ho ɛboro so kyɛn so a sɛ onipa bɛda ma ade akye no nsɛnkyerɛnne bie no bɛtumi asi wɔ saa de wɔ mu da onipa kɔda obi ntumi nkyerɛ me tan wɔde bɛda da tan wɔn ano bɛsɔrɔ obi ntumi nkyerɛ hwɛ sɛ nsɛnkyerɛnne bɛ na kyɛn adeɛ wei nsɛnkyerɛnne bɛ so na kyɛn sɛ ɔbɛgye Kristo di obi a ohun ne da na wagye na di nsɛnkyerɛnne bi esi hɔ nsɛnkyerɛnne bi eni hɔ anaasɛ nsɛnkyerɛnne bi esi da yɛn to aso verse number 3 ɔsɛ na mehunu sɛ ne tirim baako te sɛ ne wabɔ ne bɔtoro na wasa anibira no na aboa no yɛ wiasefoɔ nyinaa ma wɔdi n'akyi na wɔkɔto wɔtwe aseɛ no sɛ wɔde tumi ama aboa no na wɔkɔto aboa no kaa sɛ hwan na ɔte sɛ aboa no na hwan na obetumi no ako na ɔma no ano a ɔde ka nsɛm kɛseɛ ɛne abususɛm na ɔma no kwan abosome 42 enti aha na asɛm no Daniel chapter 7 the verse number 25 ɔkan a ɔse aboa no ne ɔne ahotifoɔ di akɔ yɛman 3.5 good years ana da Revelation chapter 13 verse number 5 no so ɔno so abɛka sɛ ɔma no ano ɔde keka nsɛm akɛseɛ ɛne abususɛm na ɔma no kwan abosome 42 abosome 42 yɛnyɛ calculation bu ha sɛ ne bɛyɛ abɛtumi ate aseɛ sɛ aboa no yɛ 3 years 6 months na hyɛ ne nsa bosome no yɛwɔ bosome no mu 30 ɛne 30 na calculation nti no 30 nti yɛde month bia yɛwɔ mu 30 month bia no 30 days na ɛwɔ mu ɛno na yɛde calculation nti wokan Revelation chapter 12 last verse no wɔsɛ tam a aboa no taa ɔba no ɔmo ne kɔsie baabi ɛyɛ serɛ so 1260 days which is 3 years 6 months ɛna ɛde Jesus ɛkɔsie wɔ Egypt nti no month bia no yɛwɔ mu 30 ɛna yɛwɔ mu 12 nti no 12 times 3 ɔde 12 times 3 a wonya 36 ana ɔde half of the month 6 months ɛbɛka 36 mu a wonya 42 months nti wonya calculation na wonya obenya 42 months 3 years 6 months no ɛno na aboa no de bɛdi ewiase so ne mmerɛ ɔde bɛdi wiase nyina 3 years 6 months ana ɔde bɛma no because na ɛyɛ 7 years sɛnɛ Kristo bɛka sɛ wɔntwa na so a wonya honam biara because atete no how a yɛde nipa bɛfam no nipa ntumi nyina no ɛno nti no motwa ɛna no so nti yɛnhwɛ Daniel chapter Revelation chapter 13 verse number 6 ɔsena obue na no ka bususɛm tie Nyankopɔn sɛ ɔbɛka ne din ne ne ntomadan no wɔn a wɔtete wɔ so no bususɛm na ɔma no kwan sɛ ɔntu ahotefoɔ so sa word ni o ɔma no kwan sɛ wɔntu ɔsɛ yɛbɛma no kwan sɛ wɔntu ahotefoɔ ɛyɛ saint
ontu onsosa ya brada Benjamin Kusi beto onka che papa me yiri se Kristo adom ho ye shia ya che pa oso oman kwan Revelation chapter 13 the verse number 6 oso na ogwe na no ka bosem tie Yakobon se obeka ni din ne ntomada ne wana watete wosoro ho abusu sem verse number 7 na oman kwan se ontu ahotefo sosa na woni wonsu kunim na oman emusuakuo enkrofo kasa hodo ne amanyi na so tumi antichrist na obeba ye be ma ne enkrofukuo amanyi na ene kasa hodo nyina so tumi enti obewulile wiase nyina se kuro no hyehe sa wo hyehe ono na ebedi wiase so. Okay, verse number 8 na one hour ti asase so nyina be koto no one hour fi wiase asehye antwere wo mudi oguama okum no enfa mani tie wad ni yi omo be koto sa popu no aye omo fi wiase we asehye antwere wo mudi oguama okum no because ahotefo ana kristofo de yenim se ba bo am ya te ase se yekoto ensori wo honi biara yekoto ensori ohoni biara enti omo firi wiase asehye antwere wo mudi oguama okum no enfa mani efiri na ekono omo no be koto sa popu no aye status no mbesisi ewo emiai eni ekuro ahodo so no omo na ebe koto sa abo no be sense be Revelation chapter 13 the verse number 8 osna wona wote asase so nyina be koto no one hour firi wiase asehye antwere woni wadwam okum no enfa woni se obi waso a ontie tie wani yi Revelation 13:9 se obi waso a ma ontie sa wo fa obi inomu a etwase wo fa inomu se wode krantekum a etwase wode krantekum no eha na ahotefo bo aseto ni gidie wo amen ahaw ene hwehwe ahotefo bo aseto ni gidie a ye tio brade fie ene otia sore dem bibi kakra ni magya asore bibi kakra ni mekwa sore bi bibi kakra ni magya asore wose aha na ahotefo waseto ni gidie no ewo enti ukan yahwe asembu o Luke yahwe asembu Luke chapter 3 yahwe Luke chapter 3 the verse Luke 3:16 Luke chapter 3 verse 16 Yohane kasa kire wo nyina se me di insuo na me bo asu na de ne ho ye den seneme ereba a me se me sane ne pabo ahoma na ono na ode ho nkunkun ni oja bebo mu asu ono na ehusu apa wadi na pro ye hu fitaa tie ni ye ede mo fa chame Luke chapter 3 verse number 16 John me de me se me sane na ho paboa na me oba no so cheme ono na wadi oja ne ho nkunkun bebo su na ehusuo apawa ekita ne nsam tie we no ehusuo apawa ekita ne nsam obepra na pro ye fita na entate no wodi ku wodem ede ahye ode entate no ebeku wodem ahye enti Revelation 13:9 se obi waso mani tie sa ofo obi no mu no befa de no mu no so obi de krante kum atwa so wode krante kum no eha na hotefo boaseto ni gidie no ewo aha na ye hwehwe tribulation aha na wo sasofo na omo gina ho eka se e wo sa rapture ba any moment from now rapture betimi esin enya no kare ensi da bibi ensi da yehwe Luke na Luke chapter 16 Luke 16:17 Luke chapter 16 the verse number 17 o said na ayembere se osoro ne asase betwam sene se emra ho se ensinsane aketoi ba ko beto ayembere se heaven ewiem ne osoro ne asase be betwam che se ne nsam ketwa bi ebetwam hwa yehwe Matthew asama Matthew so be kan Matthew chapter 5 the verse 18 Matthew
Matthew chapter 5 the verse number 18 o say na no kware me se mo say osoro ne asase nya ntwamu yi atwerede keto baako anansensan baako mpo rimfira mu entofom rimfiri emere mu entofom agese ni nyina ba mu ansa enti yemisa saa asam na Revelation 13 na beka anase Revelation 13 beka say o say antichrist no otu ahontewfo so sa no atwam entwamu ye papa ya mishira atwam entwamu Akristo for say ye ho ya sereche obi a ye ti asoro dem da so di bone emu asofo emu akunini emu mpenifo ene kwota asori bi ribbon wig trousers agi asori nafa asori bi a wode trousers ribbon go mre me ka kire mu pre nyame ho kunu ni asori den mu nyame ho ni asori ho eye honam so na mo ya asori no ho ba ko se di asori ho eye ni wo susu na mo so obaye wo atonyo se ho kokunu ti mu na o to no a etse ne ukita hwibaro akaya do ani magum ahoden na wo yusu aho obe wusu am ho o ndi mu kitikiti o dwe se bia wig show ribbon show eno no wa dress kan wa da kwata so dem na o to no na obi tie ho mbone na bowura demons na aboya so odi sa dwuma no ho mbone na bowura ka so mo na yes man se ho be di obi mu na kwa obaya fast na o so abehye wo enti nyema obeye no wadwe be fese nyema wo ye no eso nyame eso na echiwade mu nyame echiwade emu nyame. Okay, Revelation chapter 13 verse number 11 yanto aso I said me hu agbo ofuru bi a ofiri asase mu bae na awo mienu se adwama tio ohu emwa agbo ofuru bi ofiri asase mu so jira ma asore na awo ememienu ti se adwama yaka adwama so adwama jira ho se bia Kristo ana osofo na yentie se no odiscribe adwama no fae aya abo no 13:11 I said na me hu agbo ofuru bi a ofiri asase mu bae na awo ememienu ti se adwama no okasa se otwease ti hayi owo ememienu ti se osofo na eba na mu okasa o ti se otwease so jira ho se Lucifer obeba ti se nyame nipa ene edewurade asem na eba ene munye wetum ye Kristofo munum se Roman for de ye Kristo de ye se na so wakasa ti se otwease wakasa ti se serpent owo enti wono na ode saa ema no ebe da da nipa so na Revelation 13 kan se saa ema na obeye nti no ebe wiasefo nyina wawa omo mfiri wiase asehye anto wo di wo gwa mokum no ekwa mmoni atiefo bibiba mesa saa microchip na omo de ba na be ye hu video amafo ejina wo bo akire se ene e wiase nim de na eba odi eyo be de minim se omo ti nyame ne de ombe ti omo hu se de ye kan ye no kware nti se wo kra wo anye nyame ha no wata be nipa do mu ye se wo ko kan za krofo no ne nne odi se wuwu a nyame ha no Adam no bo no so se nya na de ba ka omo ka Adam no bo no onya na de ba ka omo ba ase wo koto odi se chacha na wo koto no ya de usika ina na sika na wo ko no se nya wa de ba kwa bo ka omo ka nti se nya kopon wo kun wo ba ko pe ye wo ba ko pe wo kun wo a wo so wo nyame ni nyame bie no na wo nko wo kun a enya ne ya ono na bo na de so bitimi sini dan edan akese kama no timi djurugo ono na sini dan ono ne din sika ye wo kun a fo bia ho to do so onyi nyame ni obi si kwan obi ma chichiro obi timi da bo na ko zuo ho na so timi fo so ne se oye de ono mo zuo no salati okay verse number 12 asana oye abo a odika na ho odide nyina woreni na oma asase tienie na oma asase ne wona a otete so nyina akoto abo na odikan oma asase ne abo na odikan ekoto ode se ohoni na oma yesi won enti wo be hye nipa ode se Nebukadnezar emera so tamo o hye ye se nipa akoto so ebesan ababak ene yehu se wiase na wo no ma yehu se wiase na ekokama ene nimdie ba technology sana na chapter 12 the verse number 4 because na nimdie be do ne nipa be dwane adi akwaniaba bibia prophecy se show bia no eye dwuma ekom she da ho bia eye dwuma ene dem eye dwuma eweke ne nipa gure fi ne ho ose de nipa be face wa ho to no nipa be da dwe hu se ene de ba me didi men
bitimi ani amepe saa da no empofim na wasa ye beba wo so da wo be wuni Kristo waba ma wo ayo bi ka say de da Kristo maye de da Kristo maye wo aka say mu say de bia say the battery na dey timu ade bi Noah obo da wo how many years 120 years 50 years kura bu years o twa Ewurade maye 50 years wadi o twa wa bi sachara 30 years kura bi na mu ni ye also na say ye wunyi wo be jira ka say de Ewurade maye na Noah kura no emfie dawuro do say no boy as we are say 120 good years what is say ana o twa say Ewurade mara aya nema mienu ida say tribulation aya kan nipa nyini no ebe ba beto anase obegu no akokoto tama Kristo one na siafo nam no osame de me dom enya nduye me tama esi diwu na so mo de mo do de eduru de bi to the verse number 23 wasi obi wa hodi pintin na so obi wa hodi o timi ko oba na so otimi wu wa bi se obi o yare anase obi a yare bi atwom na owu e fa sa nhye wadwum ena me no tia me ka say minim ne ekoso metime twa me sesi ya nmawu enti na se me bo me bra yeso owu bi tum en kofiri mu a metime nya me kra kwaje o amen metime nya me kra kwaje. Okay, verse number 13. I said, na sanchirani akese na oma oja empofiri soroba. Enti no obeye sanchirani awade nipa betimi agine di se a we ni ofiri nyame. Eye pope na oba no. Obeye sanchirani awade e me nipa gye di because of okiansa di enitumi amani ntino. Eye nyama se onfa ni wiaso ntino. Obeye sanchirani awade akese se ni bebe de betimi oso otumi kasa otumi ma ojampo afiri so de eba sase weso. Okay, verse 14 oso na esanchene a wode ma no se onye na agwo na nti wodada won a na wotete asase so no ka kire asase so setefo de se wonye wohani ema aboa a enkrante ebira no a wote ase biu no na wo ma no kwan se oma aboa no honi no honhom na aboa no honi no potumi kasa aboa na ayeka no asem e pope no enti obey status asisi ho se obi akoto ensori status no enti okum no oye ode se oha aha na be hyase na buka ndeza mele so Shadrach Meshach Abednego time a edisi ho se omonkoto ensori ohuni no saa era no ebiem se besi enti dodo omankoto ansori ohuni no oha na amane atete no eba be hyase bibi di wiase ni mo eba se ne de bia ya meka no ma Kristofo anmi se de na ho keke yare ya ba ne me Kristo ni ne de kwapwa he ene me Kristo ni ha wodi tra ho Yankopon na kasa wosoro Yankopon so mo atra ho hweye na ni hwe han mo no akasa ne doba ono ne doba o odisum hata na ni e me ya na yaka de ya de ne fasiti mu ya persecute no ono ne ba na binu mienu ne nkoa hwe ode say John the Baptist okay Matthew chapter 11 the verse 10 ba na wase onipa bia no oba wo na wasore oso chen sa Yohane suboni onipa bia no oba wo na wasore oso chen sa Yohane suboni na so peni eto no ye twanity physical sa so na Jesus owo na Christ waba o ye da bima elu tina na eye de wama ntum o kan Matthew chapter 11 na wase na Yohane suma na siafo mi no se monko na monko bisa owura ne se ono ne oba na ase twa foforo kwan because who Kristo oba ye no obeka say me yare da yare sabia wa behwe me koda afiaso wa behwe me na huntima bedu hu adanse no akokoda afiase a ade ntina wa behwe ntina ne wama alo san so na siafo se monko bisa enti okono okobisa Kristo o say monko kan kire ne say me ba ya me sa yare fo yare me tie ni frefo ni monko san kan koma no ene me no wonanka ye yare koda hospital anase yenya asem ko da o de say fiase a e ka say Ewurade apawo ye menso nya mibiem menso na se wonni munyame a wo so ne honkonkon na hyew ma sabu so se mo ebi pie pie onu kura mata tete adifo ne kuma mu a menum ne no yensa bio yensa fata sa nkrofo no hwetumi ne kita o ahode ni a no mo ye na so yetimi kuma mu na menum ne no
minum yenu every nyame was spare dodo odo ye dodo hwe niam revelations of oyi kira amafo oyi kire amafo na so nipa na so prim na koma nipa so den wode ho amnte ase obete ase won san nyu biem adenti because sa na mo yesisi eye prophecies eye commission ya shatubo lemu ade ase nipa hwe ni yie ne se hwe na amfa wo so ama na ama eno ne asem no yesi Judas obibe yi Kristo man ade na Judas efa osoma ne bae because Judas na nani bere ahe entita mo tete akona no mo didi no Yesu ka se afa na bere so se obeyi oni pa bana ma ono bi sa se ewurade ayepan ya osene ya mede pan no beto obegu kase no eyo no a ade ni keje won so obi a wo ye ani bere fuo bia so le yi woni bere ade bia betu afa so ama na ba wade pan no to open na Judas book kese because na ni brade open obedi ame ya hye sa de we so obi a wani brade bibia timi fa so ma ne ba obi a ko haw bibia timi fa so ma ne ba ana bonoma na ti Judas mu tam odi awurade de die wie ne pe onu ne moja no enti na Paul be kae o kan 1 Corinthians chapter 11 27 28 na wase mo ni pa so de ho hwe ansa wo kodi awurade de die no so ho hwe na wonom no sɛ ne nsa wonom de atemu wo wakasa ho won sɛ Judas na bɔne tinimu enti wonom awurade de die no na wonom ayiri wie no wɔde sɛ mogya edi no honam wie no ɛna Kenya no na bɔne tinimu ana sɛ wokoyi na ma cause anka ne mutia anka etumi koyi ne mada anka otumi koyi ne mada cause na ne mutie na ni brade ɔno so na ne sika botokura no nti wo wani brade hweyie boni bia betia for so manaba amen okay I'm trust Revelation chapter 13 me 54 I said na sanchane a wode man se wonye nti wode na sanchane a wode man se wonye na obo na nti wadada wona wote asase so ka kira asase so sotefo ne se wonye ohoni ne ema abo aye kranta pira no a wote ase biemu na man kwa se oma abo ohoni ne honhom na abo ohoni ne po kasa na wama wokum dodo a wankoto ansore aboa aha na asem na kasa ebe sha ase afiri mark ne de wanye bi obi anu ni asem na ekom na ebedem na emom se status na yebesisi no wo wankoto ansore ni bia no aha na yebeku nipa yebe tai nipa ahotefo a Christopher we a Christo ni krade ya ma won kan because ya hotini ya pa hotefo and no ma go heaven tam we tam asi asofo ti preach about holiness kurukuru ye na munye sika no kurukuru ya bra bo na so preach kire members so peg fudie awon pen kire nti hene ya koso won sa ahodo mu and instrumentalist hem pratwa mo twetwe ene anontofo hene ya koso won sa mu eye nipa ni je se sa de ma wetimi koso nipa fere nyame nipa nsuro nyame o Kristo de oba ma de bonefo o Kristo de adom ni ta dum o de tena dum na wu so ensue nyansa de tena dum adom na wu mu sue nyansa wonwa se a Kristofo wo kan John chapter 6 the verse number 44 na Bible say se nyamopon adwuma bi a won ti ma Kristo na ase na wotimi abomode atwe wa ma Kristo na ase na wo san so eda so dipone hwamai bibiri nim nyamenyum amaya hoto bibiri nim Kristo na so hwe obi wo kra wosum onim se obamu oba Christianity a ya bechi ne kunu na so wo de woti Kristo ya wotu Kristo na ase wota so dipone oha obi en hawo eba ho kire kitu obi ti no bia amani afi Kristo na ase enti na Jesus odi say life of the fatuma o say Lazarus na eguru atutu no oyohiani ya de no kotu obi dan asa wonya biedi hwe we do yusu you oyohiani ne ho tutu oku yemfa mra yen eweye wan no ehiani eguru tumi atutu na ina kotu obi dan wan pa na ehiani na so Lazarus opon ne hiani ni na echi aho kire ye krama ya tafiri kum wa pa ni na meda okusu krelgidie mu o tino se me hu David se me hu otini ni bia
na so for stress and nti saa or the say Lazarus now or da bra book mo call paradise na eno honte I can want to visit and make it to heaven but that's na ho near for quotations enyi ye ho ano we also for we can we na what can we and the Bible say what that's na ho and then say yes say asori doctrine sa na asori ne say minim say etimi di nyame asam nyame doctrine to we ni akofa asori na nkata hyehye ne de besi wo asori we die ne hyehye ni asori be no doctrine asori be say na Christopher asori be no doctrine asori bi ye de Christo asam na ye adwuma and the Bible akope emu chichemu bebre echichemu bebre obadwe ho awon ti ase abusua bibi ba wate bibi ba ese microchip na omode ba no omo de test ahwe se ebe ye adwuma ampa o le wo YouTube na so hwe Facebook and page ya behu ene mo hyehyɛ ebe kakra o se sika na omode ba ya no ye se ye de 100 Ghana ebo mu aba entire kita wa ebe simple amount ebi ya kita 550 Ghana be bebre sa na mo de sa process no e fa mu akodu sa be peso no enti no so ma fa ba ka che won se ebi ya sika na de awon bezbit me atakew na ma ji sika no eya bi na mo de beba na so wanti ase ehuru se na Bible no e pa kire ebi ya sika ni kita wa ebetumi ayira sika ni kita wa ebi awon bezbit me atakew enti se ne ye be fani wesi bi a sa wo de hye on sa ho a eno de awon bezbit me member di sika ayadwin ana mbebo na so wa ma Bible anka sa kire wa wa feel say e normal wo ma enketo ne akase adefo na hiafo ade hye ne enkoa ahani asem no omo pray enketo na akase adefo ne hiafo e pray say ye hye moginaye okay asana o ma enketo na akase adefo na hiafo ade hye ne enkoa nyina pene wo hye moginaye won sanfa anase wo mo aso nanso obi ntumi ento anase enton ji owo aginaye ni bi ahani asem no obi ntumi ento anase enton agi owo aginaye ni bi they say sa as red id na aba no Ghana card a oba belanchi owo afiwe ya mu no e say Ghana card no ukita passport kora na ukita sa card na enya dia obetimi akọ enti eno na oba be transfer sa ne ma na ewo sa card ne so no akọ microchip ne so eno na Bible ne ka ho asem so obi ntimi ento anase enton agi owo abo no na gina yi bi agi owo na gina yi bi ma me papa utie me bibi ba wate bibi ba ensam a ye kan wonyini no bibi na mpam we ba ose enti no ye be hwe omo mochi agina bi oho na mane a ebeto mo enti ose na abo no di ana didi apota entra no ko eha na wo hwe nyansa de o wonte ase no ne ose de o wo enti ase mu abo na konta no ento ano na enipa apota ento ano na akota ne ento ano ye ahansia aduesia 666 yetwe Revelation chapter 14 the verse number 1 osamu na hwe adwama no gina za ya bekoso na empim oha aduanan nan a watwe ni din ni na agya din wo won ma so eka no na meten ni bi firi soro etese nsuo bebre ne apra na kese ne na ene a meten tese sankubofo awrbo won sanku na woto nyongo furu bi ahimwa ne atasfo ba na ne penfo no anim do bere antumi ansia no ji empim oha aduanan nan a watwe won afiri asase so ne ko verse 4 yenum ne won a wanfa emagu hu fim na wo emabu won a wodi adwam no achi osna won wodi adwam no achi be bibira wokrom yenum na waje won empa afiri nipa mu aya won abakan adika na nya kopon ne adwam no na wahu ato bi wo won anu anase woni dem verse number 6 Revelation 14:6 aha sa Revelation chapter 14 verse number 6 no aha ana ebe be yadwuma o say abofo basa there were 3 angels tamwa omuji aginaye no omukutu sori aboa no Revelation 13 no eba beka ho asem no that time no Bible say abofo miensa ebetu abedna so akire nipa ebetu Satan ne Bible ni ho bi mu
Bible ye be die fi nipa nsam kire kronkron yi ye be die nipa yusu biem enti wo kan Amos chapter 8 verse 11 na Amos 8:11 no aha anya be adwuma Revelation 14:6 o say na mehunu abofo foforo a wotu na mosuru mfimfini a okura da asem pa itiem wani yi na mehunu abofo foforo otu firi so mfimfini kura da asem pa rekokko kire won a wote asase so no ne amantie ne aman enkrofikuo ne kasa horo ene enkrofo nyina na odne kese tie mu se munsuru yakopon na mo hye na nunyam efiri se na temu do no adu na monkoto de oye osoro ne monkoto de oye osoro asase ne epo ne asutire no enti abofo ne ba no dikan tu ene wi okita Bible yi okita da sempa no wi abeka kire pa se awurade yakopon na temu do no adu enti obi ahwere wankoto ohoni no enti yankoto de obo osoro ba asase no ye bete enipa bete le rare ade egosi a bad life that time Bible ni ho osofo ni ho gogo preach a kire obi ni ho beka nyame asama kire enti saa de ma we ebe koso life enti obofo di kan asam o ba beka ye no me sense su biem o se na mi hu obofo a otu na suru mfimfini a okura da asem pa bi re ko ka kire wona wote asase so no ne aman ne emusuyakuo ne kasa ahodo ne nkrofo nyina na ode ne kese tie mu se munsuru yakopon na mo hye na nunyam efiri se na temu do no adu na monkoto de oye osoro asase ne ebumo sutiri no na obofoforo a otoso mienu enti obofo otoso mienu no ye nti asem on so beka ye Revelation 14:8 na obofoforo a otoso mienu ni di akire kan se baba kese no ahwiase efiri se wama amanamane nyina nanu na bufuo nsan no bi enti abufuo nsan wo ma wiase nyina because what they honini akese sisi wiase afọ na nyina enunti ana wahwiase because na temu do na ede aduru Babel kese wahwiase wo ma amanamane am na bufuo esan bi okay verse number 9 o say na obofoforo a otoso miensa di wona chiri de eni kese temu se ti hayo ti hayo obofoforo otoso miensa abofo no me ye 3 na odi kan okura da asempa ana beka kira asase stofo se munsuru yakopon na mo hye na nunyam ana ne otoso miensa so bebo okoko na ne otoso miensa no ana 14:9 no beka se na obofo foforo a otoso miensa ni di wona chiri de eni kese tiam se obi koto aboa no ne honi no na oji aginaye nisi ne moma anase ne saso a ono ara no benu yakopon abufuo nsan a wafi no gingine agu na abufuo guruwa no mu bie na wae no ayayade ojadi sofim hana sam na kasamo sa agiraye na ayeka ho asam the mark of the beast no enti abofo ne beba muso kan Revelation 13 na from 11 ne ba osno obepene so amama hye maginaye enti that moment na abofo ne ba obepye ni pase mo hwe na obi agoto ansore eye ohuni no yakoto so ni yakopon that is not tribulation ni koso o how na mane de Christopher famu enti obi no obeka nyame asama kire obi osofo ne ho kire no mo che ba bia no pe ono akasa ne kra kwaje na wona akwata ata na kwakire wasam eni ntina se nda wa homodin enne so ti urade se wo de asam ne ye djuma wo de asam ne ye